नमस्कार दर्शक बंधु। नुआपड़ा उपनिर्वाचन तीन दल पाई आह्वान। तेबे सबुठारु बड़ आह्वान होउची भारतीय जनता पार्टी पाई। भारतीय जनता पार्टी आजिका दिन रे नुआपड़ारे बैकफुट रही। भारतीय जनता पार्टी आजिका दिन रे नुआपड़ारे दुर्बल स्थिति रही। आज्ञा जेतेबेले निर्वाचन हुए बा उपनिर्वाचन हुए प्रथम दफारे माने निर्वाचन रो 2-3 मास पूर्व परिसंख्यान को नहीं अंक कषा जाए। परवर्ती समय प्रार्थी चयन बीजेडी बीजेपी रे कि कांग्रेस रे मिशाण फेड़ाण ये एठेकी आसिला से सेठेकी गला याकू अकलन करिकी द्वितीय पर्याय अनुशीलन करा जाए। प्रथमटी होउची परिसंख्यानगत अनुशीलन, द्वितीयटी होउची राजनैतिक समीकरण संक्रांति अनुशीलन एवं तृतीय पर्याय जोटा कि निर्वाचन 2-3 दिन पूर्व जो अनुशीलन हबो को भलिया माहौल जमुची, पब्लिक रो मूड कौन अच्छी, लोके कहा प्रति आकृष्ट होबारे लागिछिंदी, केउ गोष्ठी लोक केउ पटे जीव सेते बेलू सेटा जना पड़े इलेक्शन रो 72 घंटा पूर्व। तेणु तीनोटी पर्याय राजनैतिक अनुशीलन करा जाए। एबे आमे प्रथम पर्याय अनुशीलन जेते बेले करिबा सेते बेले परिसंख्यान को नहीं अनुशीलन करिबा एवं आजिका दिन रे राज्य रे से दलर स्थिति एवं स्थानीय अंचल रे मध्य से ही दलर स्थिति को लेकिन जदि आमे आकलन करिबा ताहले हमको 2024 साधारण निर्वाचन रो फलाफल उपरे सम्यक आलोकपात करने को पड़िबो। 2024 निर्वाचन रे नुआपड़ारू बिजू जनता दलरू लड़ीथिले राजेंद्र ढोलकिया। राजेंद्र ढोलकिया जड़े पपुलार नेता। आम ये पपुलार नेता कहवा जे जेतेबेले बिजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी रो मेंटो थिला से समय रे ढोलकिया स्वाधीन भावरे भी नुआपड़ा रे बाजीमात करथिले। आपण याकू हल्कार नेले हेबो नहीं, कारण 2000 मसीह नवीन बाबूंकर प्रथम सरकार भारतीय जनता पार्टी सहित मेल होता एवं सेतेबेलू तांकर क्रेज धीरे धीरे बढ़िबार लगी थाए। से भली स्थिति रे जेतेबेले जने स्वाधीन जीतुछंती निश्चित भाव में तांकर लोकप्रियता तांकर संगठन दक्षता को आमको प्रशंसा करने को पड़ो। 2000 परे परे 2004 तो से जीतिले। या परे से 3 थर नुआपड़ा बाजीमात करछंती, अर्थात 4 थर विधायक होइछंती। सेतेबेले तांकर प्रमुख प्रतिद्वंदी थिले घासीराम माझी, जहाँ को से बहुबार परास्त भी करिछंती एवं आउ जने बीजेपी नेता मध्य प्रमुख नेता थिले बा प्रमुख जो माने राजेंद्र ढोलकिया संगे लड़ाई करुले से होउछंती बसंत पंडा। आपण जानिथिबे पूर्वरु से राज्य बीजेपी रो सभापति भी थिले एवं 2 थर नुआपड़ारू विधायक भी होइछंती। 2019 रे से कलाहांडी लोकसभा सांसद भाव भी जीति थे। कलाहांडी लोकसभा आसन रे नुआपड़ा आसुची, किंतु 2024 रे बसंत पंडा और निर्वाचन लड़िलेनी। से निज पुओ अभिनंदन को आगो को नवा पाई तांको पाई एक राजनैतिक बाट तैयारी करिया पाई तांको प्रार्थी कले। सेपटे घासीराम माझी जे कांग्रेस रु अनेक बार लड़ी 45 ରୁ 50 हजार भोट पाई। से आशा रखी थे मु तो धीरे धीरे संगठन करुच्ची, तेणु दल मते कांग्रेस रु टिकेट देव एवं मु निर्वाचन रे बाजीमात करी। किंतु तत्कालीन पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक चाहिए जे एठी गोटे मौका अच्छी, कांग्रेस रो भोट बैंक अच्छी, टिके परिश्रम कले बीजेडी बीजेपी रो लड़ाई भितर कांग्रेस भी जीति पारिबो। शरद बाबू मध्य एई अंक कसिले एवं परवर्ती समय घासीराम माझी केमिति विद्रोही ठिया हेले एवं परास्त हेले एक कथा आमे जानिचे। आमे वर्तमान आसिया मूल प्रसंग को भारतीय जनता पार्टी
କାହିଁକି ସେଠାରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛି। ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆପଡ଼ାରେ 45,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 61,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ମିଶିଲେ ତା 66,000ରୁ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘାସିରାମ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଶିଲେ ବିଜେଡି ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ସେପଟେ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ 45,000 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 16-17,000 ଭୋଟରେ ପଛରେ ରହିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏଯାବତ୍ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଜଣାପଡ଼େନି କିମ୍ବା ମନମୋହନ ସାମଲ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ କରାଗଲା, ତେଣୁ ସେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବେଶୀ ମନୋନିବେଶ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇନି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ 2024 ତୁଳନାରେ କିଛି ଭୋଟ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କହେ ହଁ ବଢ଼ିଥିବ, କେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚଟି ଆସିଥିବ, କେଉଁଠି ସମିତି ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ, ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେ ଗଣିତଟା ବେଶୀ ମାଇନା ରଖେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଙ୍କ ଦେଖିବା, ସେ ଅଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ମନମୋହନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ, ଯାହାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯିଏ ଲଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ରହେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିଲେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ। ଆହ୍ୱାନ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ, ଦଳ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କାଲି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା, କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଚିଂ ବି ବିଜେପି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଯାକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ଏଇ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ାର ଆସନଟି ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଇସିଆଇକି ମଧ୍ୟ ସିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ନଭେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ସମୟରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାହା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଘୁଞ୍ଚିଲେ ବି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାକେ ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରୁଛି? ଯଦି 1-2 ରହିଲା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଭଲ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବ ଭଳି 3 ରହିଯାଏ ନା, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।